problem always. Okay, good morning. Welcome sa tuwang regular upload video. December 26. Merry Christmas and advance Happy New Year sa tanan. So another combination na punta karon mga boss. Last day wala ta nag-upload kagahapon. Ito sa adlaw. Okay karon para pang New Year ni. Sana makalusot niya atong combination karon. Guide pasakay combination palihog ko og subscribe or follow sa atong FB page sa YouTube channel. Palihog po og share mga boss no. Best number combination 864. Murag mibalik ang 864 no kagahapon. Atong kuan 846 684 864 475 ng gawas ng 475 eh 574. Okay, next combi guide pasakay 634. Target rumble para sure ball 634. Guide pasakay number combination. Next dito sa pair guide. Pairing guide number combination 83 835. Okay, 835 837 83 pairing all. Next hot numbers. Okay, hot number combination 549. Kanay 467 oh. Waiting ani siya mga boss. 439. Okay. 549 467 439. Target rumble para sure ball. Next iska. Okay, padayon ta sa 546. Mo ni ang waiting combination sa 546. Dayon 3. Ang gawas naman ang kuano 342 312 ta. 342 312. Next combination double number. Okay, double number combination. Target rumble para sure ball. Sana makalusot 77 776 779 776 779 55 553 ug 558. Target rumble para sure ball. Okay, double number. Double number. Balik tas double. Best number. Okay, best number combination. Target rumble para sure ball. Okay, 586. Target rumble para sure ball 586. Special number combination. Okay, SP number 472. Target rumble para sure ball 472. Pa-target number. Pa-target number combination 593. Pa-target number combination. Ako'y pang New Year karon mga boss. Pa-bonus. Okay, pa-bonus number 578 598. Pa-bonus number 578 598. Quick angle guide. Okay, 4 ang atong leading number. 6 og 3. 4, 6, 3, 9 og
5. 4, 9, and 5. Pwede mo diya sa 635, 359, 596, 963. Okay. Dirita sa pang New Year. Okay, maintain na lang ninyo mga boss. Paligasan, pwede na po ko na paligasan. Maintain na lang ninyo, basin day makalusot ni within this week. May lang natin mga pang New Year ani mga boss. Okay. First number combination. 5, 8, 2. Okay, 5, 8, 2. Og 5, 7, 2. Paligas na siya 5, 7, 2 og 5, 8, 2. Okay, mo na pang New Year to ha. Dirita sa 0, combination. Kung magawas magaling 0, kuhaon na to ang 407, 405. Target rumble para sure ball. 407 og 405. Okay, so muna to ang combination December 26. Kung gusto mo magtaya og online, pwede mo diya mag-register. Ang link ipunta ko sa comment section. God bless and good luck everyone. Maayong buntag, advance happy new year sa tanan.